So, sekiranya dalam meeting tersebut, kamu ingin invite kawan kamu atau seseorang untuk join meeting kamu, kamu boleh klik icon invite others. Okay, klik. So, bila kamu klik invite others, di sini kamu mempunyai option menghantar invitation melalui default email, Gmail, Yahoo Mail. Sekiranya kita menghantar menggunakan WhatsApp ataupun melalui email, kita hanya boleh klik copy URL dan pastekan ke ruang message kita and send. Dan sekiranya kita ingin copy informasi yang banyak sedikit, copy invitation, sama juga copy and pastekan ke message kita. Sekiranya ada seseorang mencari password, ini adalah password kita yang diperlukan oleh kawan anda untuk login. Sekiranya mereka klik link yang betul, mereka tidak memerlukan password. Tetapi sekiranya something goes wrong, mereka perlukan password ini. Option seterusnya adalah manage participant. Klik participant dan pop-up window di sebelah kanan anda. Di sini anda akan melihat list of people dalam meeting anda. Tapi pada buat masa ni cuma saya seorang saja. And then kita ada option untuk mute all audio mereka di bawah sini. Okay, kita boleh mute siapa saja partisipan yang berada, list partisipan yang berada di sini, kita boleh mute all supaya mereka tidak dapat bersuara, dan boleh kemudian unmute all, maksudnya mereka boleh bersuara kembali. Dan under more di sini, under more, okay, kita ada option mute participant on entry. Okay, sekiranya partisipan masuk ke dalam meeting, bila kita check box ini, maksudnya automatic participant masuk dalam keadaan mute. Ini allow participant to unmute themselves, allow participant to rename themselves, play, enter, exit, chime, enable waiting room, dan lock meeting. Sekiranya rakan anda atau seseorang yang mengikuti meeting anda mempunyai anak atau ahli keluarga di belakang ruang kamera mereka, dan kemungkinan besar mereka tidak sedar bahawa mikrofon tersebut boleh menangkap suara mereka, so anda sebagai host meeting mempunyai option untuk mute all di bawah sini sebelah kanan, agar audio anak-anak atau bunyi lain yang buat bising tersebut tidak masuk dalam proses ataupun semasa meeting tersebut. Seperti yang anda lihat di sini, okay, atas sebelah sini, atas sebelah kanan, partisipan boleh unmute themselves. Maksudnya kalau saya klik mute, partisipan ini ataupun saya sendiri tidak boleh bersuara dalam meeting tersebut. Dan mereka boleh unmute-kan suara mereka supaya boleh kedengaran di ruang meeting.